Merapi. Masuk terminal. Mantap ya, tapi tiba lagi. Gendeng terbalik. Weh, iki ngopo itu tawaf meneh? Tawaf meneh terminal. Ya Gusti Trans juga. Muter-muter ning terminal. Partel. Langsung diserbu. Langsung diserbu. Keren. Malah goreng dombret.
Dudu Rasid tapi. Du. Rasid kena mulu ya. Wih, alamin. Amin. Wih, akap gacor. Mundeng terminal ya. Malah rolas nanti mantap ya. Halo. Waduh banget ya. Mantap. Wah, kalah karo Parmis sih. Oke ya. Alamin, mantap. Nah kita di belakangnya BKJ. Kamu nih, sebelum ya. Oke. Teret. Ben. Terbang bersamaku. Pramugarinya juga habis zaman sekarang. Apa saya bilang loh, habis sekarang keren-keren. Kanan.
Merapi. Kene ketok. Wih, prat, 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 prat. Ini ganting ke siapa ini ya? Wah, sudah le. Wah lah. Wah lah kok pacarnya ditinggal. Bunyi kan? AN. RN. Cinan bana, cinan bana. Urung ya. Bahtera cinta. Wih. Kita kalau kayak gini kau kan gak sih.